बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी वेरी फाइन। 8th क्लास, अल्लाह पाक हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। जी मेरा बेटा, हमारा 8th क्लास हमारा उर्दू बी का हम आज अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको पता है कि पहले भी आप लोग जो है वो अकॉर्डिंग टू पैटर्न अपने उर्दू बी की एप्लीकेशन, लेटर, एसेस वगैरह जो है वो आपको पता है कि उनका पैटर्न क्या है। तो बेटा इस लेक्चर में हमारा जो शामिल है वो है जी ख़त है, चचा के नाम ख़त है, तोहफ़ा वसूल करने पर उनका इज़हार तशक्कुर यानी शुक्रिया अदा करना। ठीक है बेटा, अकॉर्डिंग टू पैटर्न आपने सेम हमारा एक एसे एंड लेटर, ये दोनों चीज़ें आपने अच्छे तरीके से पैटर्न के साथ आपने अपनी नोटबुक पे लिखनी है। ठीक है बेटा जी, तो ये मैं रेडी करने लगी हूँ, इसको अच्छी तरह से आप समझ लें। पैटर्न के मुताबिक अज़ कमरा इम्तिहान हेडिंग देंगे, आप टॉपिक लिखेंगे, उसके बाद है अज़ कमरा इम्तिहान शहर अलिफ बे जीम। आपको पता है कि जो है वो हमारे बोर्ड लेवल पे जब हम करते हैं तो उसमें हमने कोई भी स्कूल, शहर या अपना नाम जो है वो शो नहीं करना होता। शहर आ जाएगा, डेट आप कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि उसी डे जो है वो हमारी डेट जो है वो डे के अकॉर्डिंग हो। लेकिन बेटा जी उसके बाद देखें नेक्स्ट लाइन पे आप लिखेंगे प्यारे चचा जान। ये हमारा सेंटर में भी आ सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ एरो लगा दिया। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वेरी नेक्स्ट लाइन। ठीक है बेटा, एक ही सीक्वेंस में ये चीज़ें आए, प्यारे चचा जान सेंटर में, और इसी के सीक्वेंस में नेक्स्ट लाइन पे प्यारे चचा जान के बाद लिखेंगे आप अस्सलाम वालेकुम। आपका मोहब्बत भरा ख़त मौसूल हुआ, इस ख़त के साथ ही आपका भेजा हुआ तोहफ़ा भी मिला। आपकी तरफ से ये तालीमी तोहफ़ा पाकर मुझे बेहद मुसरत हुई। मैं इस पुरखलूस तोहफ़े में तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ और आपको यकीन दिलाती हूँ कि मैं इस नेमत से मुकम्मल तौर पर इस्तिफ़ादा करूँ। इस्तिफ़ादा का मतलब होता है बेटा फ़ायदा उठाऊँगी। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप एक ज़ाहिर बात है आपको इससे समझ आ रही होगी कि जो इल्मी तोहफ़ा है वो इल्मी तोहफ़ा कोई किताब ही हो सकती है। ठीक है बेटा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप अपनी वर्डिंग भी कर सकते हैं। आपको पता है इस सीनियर लेवल पे आप सेल्फ राइटिंग करते हैं तो उसमें आप किसी भी तोहफ़े का जिक्र कर सकते हैं। आप कोई घड़ी भी एज अ गिफ्ट आप इसमें शो कर सकते हैं, कोई और भी तोहफ़ा आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे किताब का जिक्र है कि ये किताब एक खामोश उस्ताद की हैसियत से हमेशा मेरी रहनुमाई करती रहेगी। आपका ये लाजवाब इल्मी तोहफ़ा बड़ी एहतियात से मैं रखूँगी। और अकॉर्डिंग टू पैटर्न बेटा जी इसका लास्ट जहाँ पे आपका न्यू पैराग्राफ आप स्टार्ट करें। ठीक है बेटा, तो लास्ट लाइन हमारी इसकी ये होगी कि चची साहिबा की खिदमत में आदाब, बाजी को सलाम और नन्हे तैमूर को दुआ। ये मेरा बेटा ये भी हमारे लेटर के पैटर्न में शामिल होता है, लास्ट लाइन जो होती है। ठीक है बेटा, फर्स्ट आपने स्टार्टिंग आपने लेटर की देख ली, एंडिंग कैसे होगी वस्सलाम। वस्सलाम देखें बेटा जी, जब आप ऊपर अस्सलाम वालेकुम कह चुके हैं तो यहाँ पे भी आप वस्सलाम लिखेंगे। वस्सलाम आपकी भतीजी या आपका भतीजा, भांजा जो भी है, हमजा छोटी है बड़ी है। डेट आप देख रहे हैं कि ऊपर आ चुकी है, इसलिए हम एप्लीकेशन में डेट नीचे लिखते हैं, लेटर में नहीं लिखते। तो यहाँ पे आ जाएगा हमजा छोटी है बड़ी है। ओके मेरा बेटा जी, मेरा बेटा नेक्स्ट हमारा है टॉपिक ऐसे है हमारा मजमून यानी इल्म के फ़ायदे। जी, इल्म की अहमियत हम सब जानते हैं कि वाहिद इंसान है अल्लाह पाक ने जिसको अक़ल और शऊर अता की है। अशरफुल मखलूक़ात बनाया है इंसान को, और इंसान ही वाहिद ऐसी मखलूक है जिसको जो है वो इल्म से सिखाया है, अक़ल और शऊर दी है। ठीक है बेटा, तो इल्म का सबसे पहले देखें मफ़हूम और अहमियत। मेरा बेटा हेडिंग लिखना ज़रूरी नहीं होता है ऐसे में, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे शो की क्योंकि आप अपनी बुक खोल के क़वायद इंशा में देख सकते हैं कि उन्होंने हेडिंग के साथ ऐसे दिया है, लेकिन हेडिंग हमारी कंपलसरी नहीं है। इनके मायने से आप सब वाकिफ़ हैं कि इसका मतलब है आगाही और जानना यानी वाक़फ़ियत हासिल करना। और ख़ुसूसियत मैंने आपको बता दी कि इंसान को अशरफुल मखलूक़ात इसलिए कहा सकता है। अशरफुल मखलूक़ात का मतलब आप सब जानते हैं कि सबसे अफजल तरीन मखलूक है वो है इंसान, और उससे जो है वो हम सब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें अक़ल और शऊर जो है वो अता किया, तो उससे हमें इस्तेमाल में लाना चाहिए। और बेटा कुरान पाक की रोशनी में देखें, चाहे अहादीस की रोशनी में देखें, तो आपको पता है कि वहाँ पे इल्म हासिल करने पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है। चाहे वो मर्द हो या औरत, उसको कहा गया है कि चाहे तुम्हें चीन ही क्यों ना चलना पड़े कि तुम इल्म हासिल करो। हर मुसलमान मर्द और औरत पर इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। क्यों? क्योंकि यही बुराई और अच्छाई में फ़र्क करने वाली है, तमीज़ और सलीका सिखाने वाली है।
اور بہت اچھی ایک دعا دیکھیں قرآن پاک کی روشنی میں دی گئی ہے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر. ٹھیک ہے بیٹا. اور سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جب وحی نازل ہوئی تھی تو وہ ایک آیت جو ہوئی تھی اقرا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھیے، یعنی پڑھ اپنے رب کے نام سے. تو یہ میرا بیٹا آپ نے قرآن پاک اور حدیث کی روشنی میں دیکھا. معرفت الہی ایک سب سے مین پوائنٹ آپ کا علم کے فائدے میں لکھا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ علم حاصل کرنے سے ہم معرفت الہی تک پہنچ جاتے ہیں، یعنی اللہ پاک کا کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے لگاؤ ہمارا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی پہچان، معرفت کا مطلب ہوتا ہے پہچان، کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. اور جاہر اور ایک عالم میں فرق ہوتا ہے کہ فرق پتہ چلتا ہے علم حاصل کرنے سے. ہم اپنی زندگی کا سلیقہ سیکھ سکتے ہیں علم حاصل کرنے سے. کیوں؟ کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد ہی کیا ہے یہ ہمیں معلوم ہونا کہ ہم کیوں اس دنیا میں آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کیوں تخلیق کیا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ انسان کو زمین پر ایک نائب خلیفہ بنا کر بھیجا گیا ہے. کیوں بھیجا گیا ہے؟ کیونکہ ہم آزمائش کر سکیں. دونوں طریقے ہمیں بتا دیے گئے ہیں، لیکن یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنی عقل اور شعور استعمال کر کے رائٹ اور رانگ کا سلیکٹ کریں. ٹھیک ہے بیٹا. نیکسٹ پوائنٹ آپ دیکھیں کہ اگر لازوال دولت ہے، علم ایک لازوال کیسے ہے یہ دولت؟ کیونکہ دیکھیں جو دنیاوی دولت ہے وہ ہماری استعمال کرنے سے کم ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، لیکن میرا بیٹا جو علم ہے اگر آپ نے سیکھا ہے تو وہ آپ کا خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. اگر آپ خود پڑھو گے، سیکھو گے اور اگلے بندے تک پہنچاؤ گے تو کیا ہوگا کہ وہ آپ کے اپنے ہی نالج میں مزید اضافہ ہوگا. تو اس لیے اس دولت کے لیے فنا نہیں ہے، یعنی یہ نہ ختم ہونے والی دولت ہے. علم کی جو دولت ہے، دنیاوی مال ٹھنڈی چھاؤں ہے، لیکن علم کی دولت لازوال ہے، یہ کبھی ختم، یعنی یہ غیر فانی ہے. ٹھیک ہے میرا بیٹا. نیکسٹ پوائنٹ آپ کا دیکھا جائے تو وہ سائنسی ترقی ہے. کیسے سائنس نے آج تک ترقی کی ہے، ہماری یہ سائنسی ایجادات کیسے ہوئی ہیں؟ کیونکہ بڑی بڑی مشینری سائنس نے تو ایجاد کر دی، لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ اس مشین کو تیار کرنے والا کون ہے؟ وہ انسان ہی ہے جس نے اپنی عقل و شعور کا استعمال کیا اور اس کائنات میں بڑی بڑی ایجادات جو ہے وہ ہمارے سامنے لے کے آئے. یہ ان کا ہی کرشمہ ہے، یعنی سائنس کی بدولت ہی ہماری کائنات نے انتہائی جو ہے وہ ترقی کر لی ہے، یہاں تک کہ وہ چاند پر پہنچ چکا ہے. جی تو میرا بیٹا اس سے ہم دیکھیں کہ علم کے فائدے ایسے اگر ہم دیکھیں تو اس سے ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے یہ پوائنٹ نوٹ کیے کہ اگر ہم جو ہے وہ علم حاصل کریں گے تو ہم کائنات کی کسی بھی جو ہے وہ چیز تک چاند تک پہنچنے والا انسان جو ہے وہ کائنات میں بہترین جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے. اور یہاں تک کہ علم جو ہے حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اور ہماری پہلی درسگاہ بھی علم حاصل کرنا ہمارا اپنا گھر ہے، یعنی ماں کی گود کو کہا گیا ہے کہ اپنے پنگورے سے لے کر قبر تک جو ہے وہ علم حاصل کرو. یہ ہر ایک پر فرض ہے. کیوں؟ کیونکہ علماء کو بھی نبیوں کی وارث ہے، یعنی کہ علماء بھی نبیوں کی وارث ہے، یہ ایک حدیث میں شامل ہے. تو جی میرا بیٹا اگر ہم دیکھیں تو صرف اور صرف ایک فرد نہیں بلکہ علم حاصل کرنے سے آپ کی قومیں جو ہے وہ سنور جاتی ہیں. ٹھیک ہے بیٹا. جی آپ نے بہت اچھے طریقے سے اچھی ورڈنگ میں آپ نے یہ ایسے جو ہے وہ اپنی نوٹ بکس پہ جو ہے وہ نوٹ کرنا ہے. انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ فیڈ بیک لیں گے.